रायपुर गाँव रे संकेत निज स्त्री दिव्या सहित रहुथिला। से दुई जण लोकमानक खेतरे मूल लागुथिले आउ सेथिरु जहा रोजगार होउथिला पेट भरुथिले। संकेत आउ दिव्या घर लोकंक विरुद्धरे जाईकी बाहा होइथिले। सेबेठारु से दुई जण रायपुर रे आसिकी रहिबाकू लागिले। गोटे दिन संकेत पाखकू ता जेजेबापा शंकरंकर फोन आसिला आउ से फोन माध्यम से दुई जणंकू निज घर मधुपुर को डकेइले। दिव्या और संकेत बहुत खुशी थिले जे से मानकू तांको घर को डका जाईची। से दुई जण खुशी रे मधुपुर जिबाकू लागिले। सेठारे जाई पहुंचिबा पारे शंकर संकेत को कहिले, पुआ संकेत केमिति अछु? दिव्या आउ तू ठीक अछ त? पुअरे मु तम दुई जणंकर बाहागर को अस्वीकार करिकी किछि ठीक कलेनी। पुअरे एबे किंतु पुराना कथा भूली जा आउ कुह तमे दी जण ठीक अछ त? जेजेबापा कौन कहबी आम दी जण को कोठी भी काम मिलुनी। मु आउ दिव्या तो आमे दी जण दुई वेला पेट भरा खाइबा भी खाई पारुनु। अरे पुओ एमिति मन दुख करना। एबेठारु तमे दी जण एठी मो सहित रहिबो। अरे हमर एते गुडाए खेत पड़ीची, सेई खेतरे जाईकी परिश्रम कर। जेजे बापा कौन सतरे आपण कौन सतरे आम दी जण को क्षमा कर दैछंती? झियो एबे मु मोर भूल बुझी पारिची। सेथिपाई मु तम दी जण को तुरंत एठाकू डकेई पठेली। अरे मते विश्वास थिला तमे दी जण निश्चिंत फेरी आसीबो। एबे तम बुढ़ा हेई गलिनी, मो द्वारा एबे किछि भी काम होउनी। सेथिपाई मु चिंता करूथिली हमर सीताफळर जो बगीचाटा अछि सेई बगीचारे प्रति वर्ष बहुत सारा सीताफळ फरुलुची, किंतु एबे मोर से ता द्वारा देखाशुणा हेई पारुनी। सेथिपाई मु चाहुची तमे दी जण से सीताफळ बगीचार देखाशुणा कर। आज्ञा जेजे बापा, आमे दी जण मिसिकी से सीताफळ बगीचार भल भाबे देखाशुणा करिबु। सेई दिन ठारू दुई जण मिसिकी से सीताफळ बगीचार भल भाबरे देखाशुणा कले। आउ किछि दिन मध्यरे सीताफळ गुड़िक पाचिकी प्रस्तुत होईगला। संकेत एबे काठ बाक्सरे सीताफळ गुड़िक भरिकी सहर को नहीं गला आउ सेठी बिक्री करबाकू लागिला। से सीताफळ गुड़िक बिक्री करिके संकेत बेस दुई पैसा लाभ कला। संकेत एबे निज दायित्व को बेस भल भाबरे तुलौथिला। एमिति भाबरे समय गड़ी चलिला। 6 मास परे सब लोक माने संकेतर सीताफळ किनिबाकू ही पसंद करुथिले। लोक माने एबे दूर दूरंतरु संकेतर सीताफळ किनिबाकू ता घर को आसीबाकू लागिले। आउ ता साथिरे संकेत जोगु ही गाँर बहुत सारा बेरोजगार लोकंकू रोजगार माध्यम मिली जाइथिला। ए सबु देखिकी गाँर आउ जणे व्यापारी सुंदर को संकेत उपरे ईर्षा हबाकू लागिला। काहेकिना जेबेठारु संकेत घर छाड़िकी जाइथिला सेबेठारु जेजेबापांकर बगीचार सीताफळ सबुकू सुंदर बिक्री करुथला। आउ केबे केबे तो बिक्री होइतिबा सीताफळर पूरा पैसा से जेजेबापांकू दउ नथिला। तेणु संकेत को पुणी थरे फेरिथिबार देखिकी आउ से नेइथिबा दायित्व को देखिकी सुंदर मने मने ईर्षा करिबाकू लागिला। अरे भाई ए संकेत जोगु ए वर्षर मोर सबु प्रॉफिट चाली जिवो। आउ ए संकेत जोगु ही जेजेबापांकर बगीचार सीताफळ को मते बिक्री करिबार मौका मिलिलानी। एबे तो मते किछि ना किछि करिबाकू पड़िबो। ए सब चिंता करिकी सुंदर राति समय रे निजर दुई जण सांग को आनिकी संकेतर सीताफळर बगीचारे आसी पहुंचिला। आउ सबु सीताफळर गछ उपरे विषाक्त औषध सबु छिंची देला आउ तापरे सेठारु खसी पळेइला। ता परदिन संकेत आउ दिव्या निज बगीचारे जाई पहुंचिले। से देखिबाकू पाइले जे बगीचार सबु सीताफळ गछ मरिकी झाउली जाइथिले। हे भगवान एमिति केमिति हेगला? काली संध्या पर्यंत तो ए सब ठीक थिला, हठात राति रे एमिति कोन हेगला जे ए सबु गछ मरि गला। एबे संकेत आउ दिव्या बहुत मन दुख करिबाकू लागिले। घरे पहुंचिबा परे संकेत आउ दिव्या सबु कथा जेजेबापांकू कहिले। अरे एमिति केमिति हेई पारिबो? तमे दी जण मो साथी रे चलो। जेजेबापा सेठिक जाइकी किछि भी लाभ नाही, काहेकि ना सबु गछ मरि जाइची, गोटे हेले भी गछ बंचिनी। ता पर भी मते जाइकी ए देखिबार अछि। जेजेबापांकू नेइकी दिव्या और संकेत बगीचा को गले। अरे एठी तो सबु किछि बर्बाद हेई जाइची। सीताफळर सबु गछ गुड़िक मरी जाइची। ए गछ गुड़िकरे निश्चित भाबरे किए ओ विष औषध पकेई देइची। सेतेबेले संकेतर नजर गोटे छोट सीताफळ गछ उपरे पड़िला। से गछटी बिल्कुल हरा भरा देखा जाउथिला। से गछटी को देखिकी संकेत कहिला, जेजेबापा एइठिके आस, एई गछटी तो एबे भी पूरा बिल्कुल हरा भरा देखा जाउची आउ एथिरे छोट छोट सीताफळ मध्य फळीची। पुआ संकेत तू गोटे काम कर,
ଏ ଗଛ ସହିତ ମୋର ସବୁ ସୀତାଫଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପକେଇକି ଦେଖେ, ଯଦି କିଛି କାମ ହେଇଯିବ। ଏବେ ସବୁ ସୀତାଫଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ 3 ଜଣ ଯାକ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତା ପରଦିନ ସବୁଦିନ ପରି ସଙ୍କେତ ଆଉ ଦିବ୍ୟା ବଗିଚାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିକି ଆବାକ୍ ରହିଗଲେ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ହରାଭରା ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହା ଦେଖିକି ସଙ୍କେତ କହିଲା, କେଜାଣି ଏସବୁ ଆମ ସହିତ କଣ ଘଟି ଯାଉଛି। ପରଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୀତାଫଳର ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ବିଲକୁଲ ହରାଭରା ଥିଲା। କେଜାଣି ସେ ଗଛଟା କୋଉ ଯାଦୁଇ ଗଛ ତ ନଥିଲା ଆଉ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଦୁଇ ଗଛ ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ସବୁ ଗଛ ପୁଣି ଥରେ ହରାଭରା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସୀତାଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବି ପାଚି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ସଙ୍କେତ, ସଙ୍କେତ। ଏବେ ସଙ୍କେତ ଆଉ ଦିବ୍ୟା ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଏ କହୁଛ? ମୁଁ ସେଇ ସୀତାଫଳର ଗଛ ଯାହାକୁ ତମେ କାଲି ଦେଖିଥିଲ। ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ତମେ ମାନେ ଆମର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଛ, ଆଉ ଗାଁରେ ବହୁତ ବେକାରୀ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ରୋଜଗାର ଦେଇଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମେ ତମ ସବୁ ସୀତାଫଳର ଗଛ ଫେରି ପାଇଛ। ତମେ ଯେତେ ସୀତାଫଳ ତୋଳିଲେ ବି ସେଇ ଗଛରେ ପୁଣି ଥରେ ସେତେ ସୀତାଫଳ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ କିଏ ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଷ ଔଷଧ ପକେଇଦବ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯିଏ ବି ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିବ ସିଏ ଆଉ ଏଇ ବଗିଚା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଏଇ ବଗିଚା ଭିତରେ ଖାଲି ବୁଲୁଥିବ। ସଙ୍କେତ ସୀତାଫଳ ଗଛର କଥା ଶୁଣିକି ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ସୀତାଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ସରେ ଭରିବାର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ସବୁକୁ ସହରକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖିକି ସୁନ୍ଦରର ଆଖି ସେମିତି ତରାଟି ରହି ଚାହିଁ ରହିଲା। ଏସବୁ ଦେଖିକି ସୁନ୍ଦର ସେମିତି ଆଖି ତରାଟି ଚାହିଁ ରହିଲା। ଏବେ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ବଗିଚାକୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଲା, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଷ ଔଷଧ ପକେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଔଷଧ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ସୁନ୍ଦର ସେଠୁ ଖସି ପଳେଇବାର ଯୋଜନା କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବଗିଚାରୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ସେଇ ବଗିଚାରେ ସେମିତି ଘୁରି ବୁଲିଲା। ସେପଟେ ସଙ୍କେତ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସବୁ ସୀତାଫଳ ବିକ୍ରି କରିକି ତା ପରଦିନ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକି ତଳେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସଙ୍କେତ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଲା। ତାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ସଙ୍କେତ ସୁନ୍ଦର ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରର ହୋସ ଆସିଲା। ଆରେ ସଙ୍କେତ, ତମ ବଗିଚାରେ ଭାଇ ଏମିତି କଣ ଅଛି? ମୁଁ ଏ ବଗିଚାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସିଏ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି ଯିଏକି ତମ ବଗିଚାରେ ବିଷ ଔଷଧ ପକେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ତମ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ଆଖି ଉଠେଇକି ବି ଦେଖିବିନି। ଭାଇ ଏଥରକ ପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲା। ଆରପଟେ ସଙ୍କେତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ବଗିଚାରୁ ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସବୁ କଥା ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଦିବ୍ୟାକୁ କହିଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ସଙ୍କେତ ଆଉ ଦିବ୍ୟା ମିଶିକି ବଗିଚାର ତଥା ସେ ଯାଦୁଇ ସୀତାଫଳ ଗଛର ବହୁତ ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।